Hello guys, may pahulaan po ako sa inyo na 5 items dito sa grocery items na to na nakatago. It's a hidden grocery items na pag naispatan nyo, 5 items, kung sinong makatama po may 50 Gcash. Ayan, so dapat matalas ang mata nyo guys. So, 5 items po na mahuhulaan nyo. I'll give you 50 Gcash or palipad. It's 50 Gcash or palipad, guys. Yan. So, tinatagalan ko na siya. Kailangan tama yung hula nyo.